Namaste. Welcome back to my channel Nepali HMF blogs. Right. So we are the only manufacturer of smart Panipuri vending machine in Nepal. So you can visit our website www.homemadefood.com.nt to get more details. Right. So you can visit my YouTube channel videos also to get various kind of models. You can choose among those models and you can place the order. So we are the only one and only manufacturer of smart Panipuri vending machine in Nepal, right? So यो मोडल चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ एकदम ठुलो खाले मोडल हो है, अनि यो चाहिँ टेबल टप मोडल हो है। हरेक टाइपको मोडल हजुरहरूले आफ्नो बजेट अनुसार हजुरले चुज गरेर हजुरले अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि पानीपुरी चटपट भनेको यस्तो खाले बिजनेस हो जो कि प्रफिटेबल बिजनेस हो है। अब हजुरले यस्तो बिजनेसमा हात हालेर हैन, वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो, लाइफ टाइम इन्कम हो है। सो